जो भी वक्त मिल जाए इस इम्तिहान और इब्तिला के बाद यकीनन ये हम सब के लिए गनीमत है। इस काफिला में एक से एक इल्म हुनर के, इल्म हिकमत के शाह सवार मौजूद हैं। हजरत सैयदना कायद मिल्लत काजी खुजात फिल हिंद अल्लामा मुफ्ती असजद रजा कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया के बाजू ही में अहले सुन्नत वल जमात के एक इंतहाई बावकार, जिन पर हुजूर ताज शरिया को एतमाद भरोसा रहा और 1-2 साल नहीं, जिंदगी के आखिरी लम्हात पर और एतमाद और इल्मी फिक्ही है ना हिकमती और उनकी अमानत और दियानत पर ताज शरिया के एतमाद और भरोसा का नतीजा था। सिर्फ अपना खलीफा नहीं बनाया, अपना जानशीन नाइब नहीं बनाया, बल्कि अपने खानवादे का एक अजीम फर्द, अपने जिगर गोशा को अपने खानवादे रिजविया का एक चश्मो चराग और चमकता दमकता हमारे सामने एक चांद सूरज दिया है। उस अजीम शख्सियत का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन कादरी कश्मीरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया है, जो आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। यकीनन हम सब की दिली ख्वाहिश होगी कि आप मुफस्सिर कुरान हैं, इल्म हिकमत अब वक्त नहीं है कि मैंने बहुत से करीब से देखा है। अमल के मामले में, गुफ्तगू के मामले में, जिंदगी के उस अजीम मनसब पर फाइज होने के बावजूद जो खास सारी इंकिसारी हमने इनको देखा है, दौरे हाजिर में बड़ी मुश्किल से इस तरह की मिसालें मिल सकेंगी। यकीनन हम चाहेंगे, अर्ज तो करेंगे कि आप अपने ज़बान पाक से चंद अल्फाज ही सही हमको नवाजें। आपके काफिले में एक से इल्म फर्ल के आफ्ताब व महताब हैं, खानवादा मसलक आला हजरत के उस गुलिस्तान से यकीनन दुनिया को अपने कलम से फैजियात करने वाले हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी साहब भी इस काफिले में मौजूद है। अब हजरत का हुक्म है कि बस तारुफी खिताब के लिए चंद मिनट के लिए है ना फारूकी साहब तशरीफ फरमाए और हम सबकी उलमा की ख्वाहिश होगी कि हजरत मुफ्ती आशिक हुसैन साहब इस वक्त हमारे दरमियान नौजवान आलिम ही नहीं बल्कि वक्त के मुफस्सिर कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका एक एक लफ्ज इल्म व हिकमत फसाहत व बलागत अमानत व दियानत के यकीनन तर्जमान है। हम कुछ आपसे भी सुनना चाहेंगे। मैं फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर सा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला तहिनु व ला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कबल एक मरतबा हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की जारी निशावर करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादन वजूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैहि। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। जी जी बेशक। मोहतरम हज़रात, जो हालात इस वक्त हमारे सामने हैं, जो आलमी हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, ये सब हमारे सामने हैं और कोई ऐसा फर्द ऐसा नहीं जो इन हालात से बखूबी वाकिफ ना हो। इन हालात में हमें क्या इक़दामात करने चाहिए, किस तरीके से हमें सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्या हमारा तरीक़े अमल होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे गौर खोज करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी हमें परेशान हाल नहीं छोड़ा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी
सरापा रहमत है और हर मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हमारी दस्तगीरी फरमाती हुई नजर आ रही है। मोहतरम हज़रात, एक जमाना था जब मुसलमान तरह तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे थे, नाकामियों से परेशान हाल थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त दुश्मनों की यलगार थी, उस वक्त मुसलमान परेशान हाल हो गए और यहां तक परेशान हुए कि उनके हौसले पस्त होने लगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि घबराओ नहीं, परेशान मत हो, तुम ही कामयाब होगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। जी बेशक बेशक। मोमिन कभी परेशान नहीं होता, मोमिन कभी परेशान नहीं होता और अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होता। लेकिन अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, लेकिन कभी कभी हमारा इम्तिहान भी होता है। जी हमारे सब्र का इम्तिहान होता है, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान होता है, हमारे ईमान का भी इम्तिहान होता है। इस वक्त के जो हालात हमारे सामने हैं वो हमारे इल्म अमल, हमारे ईमान और ईकान का इम्तिहान ले रहे हैं। हमें सच्चा मुसलमान बन के साबित करना है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, इस्लाम पे चलने वाले हैं, शरीय अहकाम की पाबंदी करने वाले हैं। कोई भी परेशानी हमारे सामने आ जाए लेकिन हम ईमान का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पीछे नहीं हटेंगे। हम मसलके आला हजरत से सरमुंह इनहिराफ नहीं करेंगे। इस दौर में मसलके आला हजरत ही दीन हक की सही तर्जमानी कर रहा है, इसलिए हमें इसे सख्ती से थामे रखना है। जब हालात ऐसे हैं, और क्यों हमारे हालात हैं, ये सिर्फ हमारी और आपकी शामत अमाल है। हमने दीन से काफी दूरी बना ली। हम नाम के नारा तो लगाते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं करते, मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन हमारा दावा खोखला होता है। अभी दूर ना जाए, हम हुजूर तालिब शरिया से मोहब्बत का दावा करते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख करके जरा बताइए, क्या हम हुजूर तालिब शरिया के अहकामात की पाबंदी करते हैं? क्या हुजूर तालिब शरिया की जो तालीमात हैं, क्या हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं? नहीं ना। तो जब आप बताइए, जब हुजूर तालिब शरिया की मोहब्बत, आप मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन उनकी तालीमात से दूर हैं, उनके फतवों से दूर हैं, तो जरा सोचिए, क्या हम ताजुल शरिया के फैजान से मालामाल हो सकते हैं? जवाब दीजिए। मोबाइल हमारे हाथ में होता है, कोई ऐसा मौका नहीं होता है जिसका हम गलत इस्तेमाल न करते हों। ये सेल्फी इस कदर आम हो चुकी है, मोबाइल की वबा इस कदर आम हो चुकी है कि इंसान हज बैतुल्लाह जैसे मुकद्दस मकाम पे भी पीछे नहीं हटता। जरा सोचिए, वहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए गया हुआ है, लेकिन मौके मौके पर वो कैमरा ऑन करके वो अपनी सेल्फी लेता हुआ ले रहा होता है और लोगों को बताता है कि साहब हम हज कर रहे हैं। तो लोगों को बताने के लिए गया, दिखाने के लिए गया है। अब जरा सोचिए, क्या वो हज मकबूल होगा? नहीं ना। हज उस वक्त मकबूल होगा जब जो तालीमात इस्लाम है उस पर मुकम्मल तौर पे अमल करेगा। और सभी जानते हैं कि तस्वीर कशी हराम है, तस्वीर कशी हराम है, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, स्टिल फोटो हो या वीडियो हो। समझ रहे हैं? तो हमें अपने बुजुर्गों के फरामीन पे अमल करना है और इन परेशानियों में हमारे बुजुर्गों ने परेशान हाल नहीं छोड़ा है। हुजूर ताजुल शरिया इस परेशानी के आलम में कल्ब मुस्तर पे अपने दस्ते अक़दस रखते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आजमाइश है, उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आजमाइश है, न चाहे तो अभी वो खत्म दौरे इब्तला कर दे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور حضور تاج الشریعہ کے شہزادے کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اسلامی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اب بلا تاخیر میں عریضہ پیش کروں گا۔ خواہش ہے سب کی کہ مفسر قرآن انا خلیفہ ہے حضور تاج الشریعہ ہمارے سامنے ہے، انا آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، یہی ان کا مقصد زندگی ہونا چاہیے، یہی مقصد حیات ہونا چاہیے، یہی اہم ہونا چاہیے، یہی سب چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ باقی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سب کو صرف اس لیے استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں قوت پہنچائیں، طاقت پہنچائیں۔ جی جی جس بندے نے بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنے اس مقصد زندگی کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا تو وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ اس دنیا میں آ کر کے یہ روح ہمارے اس بدن سے متعلق ہو جاتی ہے، ہمارے اس جسم کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، تو اس روح کی لطافت وہ اس جسم کی کثافت میں گم ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ تو اب ہمارا کام عبادت کے ذریعے اپنی اس جسم کی کثافت کو کم کر کے وہ روحانی لطافت پھر سے واپس لانی ہوتی ہے، اور یہ جسمانی کثافت جتنی کم ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس جسمانی ضرورتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ جسمانی ضرورت میں کھانا پینا سونا یہ ساری چیزیں
لیکن جب بندہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس مقصد سے پیدا فرمایا اور اس مقصد پر عمل کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس جسمانی کثافت کو کم کر کے جب روحانی لطافت کو غالب کر دیتا ہے تو جسمانی ضرورتیں بھی اس کی کم ہو جاتی ہیں۔ جی حق ہے بے پھر شک۔ اس کو کھانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پینے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور آخر کار وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتوں کی طرح تسبیح و تحمید کے ذریعے ہی اس کی غذا فراہم ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت محسوس ہوتی ہے، نہ سونے جاگنے کی کوئی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس روحانی لطافت کو حاصل کر لیتا ہے، اور روحانی لطافت کو جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو عالم ارواح میں جو عہد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہوتا ہے وہ عہد اس کو یاد آ جاتا ہے، اور وہ اپنے اسی پرانے عہد پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ جی جی بے شک۔ وہ دل سے شروع کر دیتا ہے، پہلے دل پر شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، تو جو اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو پہچان لیتا ہے وہ دل کی صفائی سے شروع کر دیتا ہے۔ باہر کی صفائی تو وضو سے، غسل سے ہونے لگتی ہے، نماز سے تطہیر ہو جاتی ہے، روزے سے تطہیر ہو جاتی ہے، پاکی مل جاتی ہے، اور پھر وہ دل وہ صفائی میں لگ جاتا ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ جب وہ آئینے کی طرح چمکتا ہے تو جب اللہ رب العزت کے جلوے کا پرتو اس پر پڑ جاتا ہے تو اس دل کے آئینے سے وہ اللہ رب العزت کا جلوہ ریفلیکس ہو کر، منعکس ہو کر اس کے چہرے سے بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے ایک ایک عضو سے، ایک ایک حصے سے، اس کے اندر سے اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت کبھی پھر وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس درجے کو ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ خیرکم من اذا رؤو ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کہ بندوں میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ ایسے خدا یاد نہیں آتا کسی کو بھی دیکھنے سے، جی جی جی، وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل کے آئینے کو صاف و شفاف کر لیا ہوتا ہے، جب اس پر اللہ رب العزت کا جلوہ تو سب جگہ پڑتا ہے، بارش سب جگہ ہو جاتی ہے، لیکن جو زرخیز ہوتی ہے وہیں سے اس بارش کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت و انوار کی بارش، اس کے جلووں کی بارش وہ ہر شخص پر، ہر چیز پر پڑتی ہے، بس وہ جلوہ وہاں اپنا اثر دکھاتا ہے جہاں اس کو صاف و شفاف آئینہ مل جائے تو اسی آئینے پر وہ اسی طریقے سے چمکتا ہے جس طریقے سے اس کو چمکنا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت اس لیے جو بزرگوں کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہی اصل میں اللہ رب العزت کے مخصوص بندے، مقرب بندے، اور وہی اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا سرکار نے کہ وہ بندہ پھر کہاں پہنچ جاتا ہے جو اس جسمانی کثافت کو مغلوب کر کے روحانی لطافت کو غالب کر دیتا ہے اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کے جلووں کے قابل بنا دیتا ہے، اپنے دل کو صاف و شفاف کر کے اللہ رب العزت کے جلوے سے اس کو آباد کر دیتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے ہر بدن کے حصے سے اللہ رب العزت کے جلووں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اس کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار نے اسی کے بارے میں فرمایا لا یزال العبد یتقرب الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے۔ نماز تو ہم لوگ تو بس فارملٹی ہوتی ہے ہماری، تو ورنہ تو نماز تو مومنوں کا معراج ہے، نماز مومنوں کا معراج ہے، مطلب نماز کے لیے اس طور پر حاضر ہو جائے آدمی کہ ساری دنیا کی آلائشوں کو
अलग रह करके ये सोचे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, उसके बदन का एक एक रूंठा खड़ा होना चाहिए, पूरा लाल पड़ना चाहिए, उस पर रौब तारी होना चाहिए, उसको डरना चाहिए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूँ। हमारी तरह ये फिक्र नहीं होनी चाहिए टाइम जा रहा है, बस 2 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं। उस नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस नमाज के लिए बाकायदा हम वुजू करके एहतिमाम करके हम मुसल्ले पर खड़े हो जाएं कि हमारा बदन का एक एक रोंटा कांप उठना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जा रहे हैं। सहाबा किराम का यही वतीरा था, हैबत तारी हो जाती थी नमाज के मुसल्ले पर खड़े होने से पहले कि हम किसकी बारगाह में खड़े होने जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में जब बंदा खड़ा हो जाएगा तो फिर हदीस पाक में 2 तरीके बताए गए हैं। क्या तो वो ये समझ ले कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख रहा हूं, मैं उसका दीदार कर रहा हूं, उअबुदुल्लाह कअन्नका तराह, ऐसी इबादत करो कि जैसे तुम उसको देख रहे हो, और अगर उस मनसब तक ना पहुंचे हो तो फइन्नहु यराका, तो कम से कम इतना समझ लो कि वो हमें देख रहा है। और जब हम कोई काम इस तौर पर कर रहे हैं कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है तो उस काम को हम बहुत अहसन हुस्न खूबी के साथ अंजाम देते हैं। तो कम से कम इतना हमें करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। जब हम इतना भी तसव्वुर कर लेंगे तो फिर एक नमाज में जब यही तसव्वुर बांटेंगे, दूसरी नमाज में ऐसे ही तसव्वुर बांधेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नमाज को देख रहा है, हमें रुकू करते देख रहा है, सजदा करते देख रहा है, हमें क़याम करते देख रहा है, हमारी क़िराअत सुन रहा है। जब हम इस तसव्वुर से नमाज पढ़ेंगे, आप देख लेना जब भी आप इस तसव्वुर से नमाज पढ़ेंगे, एक ही नमाज से आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। एक ही मर्तबा मुसल्ले पर खड़े हो करके आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का कुर्ब हासिल करेंगे। जी जी बेशक। एक से नहीं फर्क पड़ा, दूसरी से फर्क नहीं पड़ा, तीसरी फराइज से फर्क नहीं पड़ा तो नवाफिल, सरकार ने उसी को फरमाया ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। एक नमाज पढ़ेंगे तो समझ लो कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के थोड़ा सा करीब हो, दूसरी नमाज पढ़ेंगे तो समझ लो और करीब हो गए। यानी नमाजों के जरिए जब उस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की तरफ आपका कुर्ब बढ़ता रहता है। और जब कुर्ब बढ़ता रहता है तो उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उस वक्त हमें उस मकाम पर पहुंच करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हासिल हो जाती है। हदीस पाक में फरमाया हत्ता अहबबतहु, जब बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, इतना करता रहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हासिल हो जाती है तो कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसका कान बन जाता हूं जिसके जरिए वो सुन लेता है। सुभान अल्लाह। कान को भी उसने इतना शफाफ आईना बनाया होता है कि उसमें समाअत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पैदा होती है। और आंख बन जाता हूं जिसके जरिए वो देख रहा है, हाथ बन जाता हूं जिसके जरिए वो पकड़ता है, पैर बन जाता हूं जिसके जरिए वो चलता है। तो बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है कि सिर्फ जाहिरी सूरत उसकी रह जाती है, बाकी उसके बदन के हर हर हिस्से से जलवाए इलाही का, सिफात इलाहिया का ज़ुहूर होता है। बेशक बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफत इल्म का ज़ुहूर उसके जरिए होता है। जब वो बोलता है तो उलूम के समंदर बहा लेता है। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का मजहर बन जाता है, कुदरत सिफत कुदरत का ज़ुहूर इस कामिल तरीके पर हो जाता है कि फिर उसको जो भी देख लेता है तो वो हजरत जामी की तरह, आला हजरत की तरह छंबे पे पड़ जाता है कि अब ये कहूं कि वो कहूं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पानी के चश्मे जारी हो जाना, ये तो किसी बंदे के उंगलियों का तो इसमें ताकत नहीं है कि उससे चश्मे जारी हो जाना। कानों से कहीं की भी आवाज सुन लेना
یہ کسی عام بندے کا کام تو نہیں ہو سکتا. آنکھوں سے مشرق و مغرب کو دیکھنا، فتجلی علی کل شیء، ہر چیز روشن ہو جانا، یہ کسی عام بندے کا تو کام نہیں ہو سکتا. عام بندے کے اندر اتنی قدرت نہیں پائی جاتی. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام کہ اتنی قدرت ہو جاتی ہے، اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. یعنی اگر میں حضور کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ممکن کہتا ہوں تو ممکن میں تو ایسی قدرت کا پایا جانا نہیں ہو سکتا. ممکنات میں یعنی عام انسانوں میں تو اتنی قدرت نہیں پائی جا سکتی ہے کہ زمین سے اشارہ کر دے تو آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. عام ممکنات میں تو اتنی قدرت نہیں پائی جاتی ہے کہ اپنی انگشت مبارک سے وہ چشمے جاری کر دیں. اس لیے ممکن میں یہ قدرت کہاں. تو پھر ممکن کے بعد کیا بچتا ہے؟ واجب بچتا ہے، اور وہ واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اگر واجب کہتا ہوں تو پھر سرکار تو بندے ہیں، عبدیت، سرکار تو عبد ہے. تو ممکن کہتا ہوں تو ممکنات میں مجھے ایسی قدرت نہیں دکھائی دیتی، اور واجب کہتا ہوں تو واجب میں تو عبدیت کا تصور، جو واجب ہوگا وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا. ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. کہتے ہیں پھر ایسی بات ہے تو حیران ہوں. اب میں حیران ہوں کہ ممکن میں بھی نہیں کہہ سکتا اور واجب بھی نہیں کہہ سکتا. حیران ہوں، لیکن یہ حیران ہونا بھی غلط ہے، یہ بھی ہے خطا. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ویسا بات کیوں بات، یعنی عام ممکن بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ. عقیدہ ہے یہ، حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس واجب الوجود الہ العالمین کے بندے ہیں. حق یہ کہ ہیں عبد الہ، یعنی واجب نہیں ہے بلکہ واجب کے بندے ہیں. اور پھر اور عالم امکان کے شاہ، یعنی ادھر واجب کے بندے ہیں اور ادھر جو ممکنات ہیں ان ممکنات کے وہ شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں. برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ برزخ ہے جس طریقے سے اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم برزخ ہے جس میں روحیں بدن سے جدا ہو کر کے چلی جاتی ہیں. تو جس طریقے سے اس عالم اور اس عالم کے درمیان میں برزخ ہے، اسی طریقے سے عام ممکنات اور واجب الوجود الہ العالمین کے درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخ ہیں، سر خدا ہے. جس طرح برزخ کو نہیں جانتا کوئی کہ اس میں کیا کیا اسرار و رموز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی طریقے سے سرکار کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ سرکار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی صفات کاملہ رکھی. سبحان اللہ. بات کو بے شک متنبی نے ایک شعر کہا تھا، علماء نے فرمایا کہ کم وقت اگر سرکار کی بارگاہ میں وہ شعر کہتا تو وہی شعر اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا. اس نے کہا اور بہت زبردست کہا، ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، کہ میرے ممدوح بادشاہ اگر تم مخلوق سے فوقیت لے گئے اس حال میں کہ تم بھی مخلوق ہی ہو، اس حال میں کہ تم بھی مخلوق ہو، اگر تم مخلوق سے فوقیت لے گئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، کیونکہ جو مشک ہوتا ہے وہ ہرن کا خون ہی ہوتا ہے جو ترقی پا کر کے وہ مشک بن گیا ہوتا ہے.
تو اب ہرن کے اس مشک کو جس طریقے سے عام خون بھی نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام ممکن بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بندہ جب اپنے جسم کی کثافت کو دور کر کے اس روحانی لطافت کو واپس لے جاتا ہے تو جیسے عالم ارواح میں اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے قرب خاص میں رہتا ہے، اسی طریقے سے اس جسمانی کثافت کو دور کر کے وہ جتنی روحانی لطافت کو حاصل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پھر اس کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جسم نازنین کی کثافت اتنی ختم ہو چکی تھی کہ اتنی لطافت حاصل ہو گئی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک بھی نہیں پڑتا تھا۔ سورج نکلتے تھے، چاند نکلتے تھے، لیکن سرکار کا سایہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازنین وہ اس روشنی سے بھی زیادہ لطیف تھا کہ جو روشنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی، سبحان اللہ، اس لیے سرکار کا سایہ تک نہیں پڑتا تھا۔ جو بھی سرکار کے نقش قدم پر چل کر، اور یہ سرکار کے نقش قدم پر چل کے ہی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت وہ کب حاصل ہوگی؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، وہ اتباع مصطفیٰ سے ہی حاصل ہوگی، وہی واحد ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا، اور اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو پھر سب کچھ حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا مقصد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں، اب کپڑا دے دیا جائے گا، آپ لوگ بالکل کھڑے مت ہونا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کے جس تک کپڑا پہنچ جائے وہ کپڑا پکڑ لینا، اور جس تک کپڑا نہ پہنچے وہ سامنے والے کی پیٹھ پر ایسے ہاتھ رکھ لینا۔ جو کلمات حضرت پڑھوائیں گے ان کلمات کو آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر دہرا لینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مرید فرمائیں گے، اس کے بعد دعا فرمائیں گے، عورتیں بھی اپنی اپنی جگہ پر ان کلمات کو دہراتی رہیں، وہ بھی بیعت ہو جائیں گی۔ کپڑے کے لیے بالکل کھڑے مت ہوئیے گا، جس تک آرام سے کپڑا پہنچ جاتا بس بیٹھے بیٹھے آگے بڑھاتے رہیں گے، جس تک پہنچ جائے وہ پکڑیں، اور جس تک نہ پہنچے وہ سامنے والے کے کندھے پر ہاتھ۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف سب لوگ۔ فاتحہ پڑھنے سورہ فاتحہ۔ দেখেন আপনারা এই যে কাপড়টা পৌঁছে গেছে যেই যে জায়গাতে, আপনারা কাপড়টাকে ধরে নেবেন, আর যিনি ধরতে পারবেন না কাপড়টা, তো যিনি ধরে আছেন ওনার পিঠে হাত রেখে দিবেন, উনি তার পিঠে হাত রাখবেন, উনি আবার তার পিঠে হাত রাখবেন, এমনি ভাবে হয়ে যাবে। হাজরাত যা যা বলবেন ভালো করে শ্রবণ করবেন আর ওই কথাগুলো বলবেন, এটারই নাম হচ্ছে মুড়ি। মেয়ে মানুষরাও আপনারাও কাপড় ধরে নেবেন, যারা কাপড় পাবেন না, যিনি কাপড় ধরে আছেন ওনার পিঠে হাত রাখবেন, উনি আবার কেউ যদি পিছনে থাকেন উনিও আবার ওনার পিঠে হাত রাখবেন, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। পিঠে পিঠে হাত রেখে বস হয়ে যাবে। তুমি ধরে
ہاں سارے لوگ الحمد شریف کا سورہ پڑھیے الحمدللہ. সবাই সূরা ফাতিহা আর আলহামদুলিল্লাহ সূরাটা পড়ুন, মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ সূরাটা পড়ুন সবাই. পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 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 তাআলা আলাইহি আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا اور رہیں قائم رہوں گی. بر مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے. মেয়েরা বলেন পুরুষের সামনে বেপরদা হইতে. سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اور جو بھی ذکر و اذکار کا مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. ہمارے نجات کا ذریعہ بنا اور ہمارے گناہوں کو مولا تعالیٰ فرما. فضل گزر فرما. ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ اللہ کا اس پر سب قائم رکھا. اور جو ذکر و اذکار ہوا اور مفتی عاصم حسین صاحب نے یہ مقصد حیات میں آپ کو بتایا غور کرنے کے لیے کہ غور کریں. آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا، بتایا کہ ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت اس طور سے ہو کہ جو دنیا میں رہ کے جو وعدے آپ نے ابھی کیے اس وعدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قائم رکھے. اگر ہم اس پر سختی سے قائم رہیں گے، اپنے مقصد حیات کو یاد رکھیں گے، تو پھر
दुनिया में रह के कि कानों से आदमी गीबत सुनता भी है और अपने मुंह से लोगों की करता भी है, चुगली भी करता है, झूठ भी बोलता है और दुनिया के कौन कौन से काम करता है। तो जो कसाफत और जो गंदगी आती है, अगर इसको हम छोड़ देंगे और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के सत्ता व खैर में हमारे अंदर भी कुछ खूबियाँ, उससे हमारे अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेगा। आमीन। हमको चाहिए कि हम इबादत जिस तौर से होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की, उस तौर से हम उस तरीके से इबादत करें। वो कैसा उन्होंने बयान किया कि जब मुसल्ले पर जाते थे तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला का वो तसव्वुर उनको जो है उनके सारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे खुशू और खुजू से, और हालत ऐसी होती वाकई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। तो फिर जब वो पढ़ते तो उनकी आंखें भी तर होती, ज़बान भी अल्लाह के जिक्र से जिक्र होता, उसकी तिलावत होती, और कैसा मंजर होता होगा याद करें। उन्होंने जिस तौर से सिखाया और इबादत करी तो उनका वो दौर था, उस दौर में वो बेसरो सामानी के आलम में थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फतह सामानी अता की। दुनिया उनके कदमों में आई और आज जब हमने उस तरीके को छोड़ दिया तो फिर हालत हमारी ऐसी है कि आज दुनिया तो दुनिया क्या, हमें अपनी हालत पर अपनी ही नजरों में हम सर बुलंद नहीं है, अपनी हालत हमारी ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुजुर्गों का सच्चा गुलाम बनाए। आमीन। और हम सच्चे गुलाम होंगे और ये याद रखेंगे कि जो कुछ इस दुनिया में है और जो कुछ ये दुनिया जो है वो जलवा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की उस मोहब्बत का जलवा है। अल्लाह तबारक व तआला को एक हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मार्फत की मोहब्बत हुई, मार्फत की मोहब्बत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा किया। तो मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं एक पोशीदा खजाना था, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मखलूक को पैदा किया और जब तजल्ली बढ़ी जिसको चाहा अपनी मार्फत के लिए इंतखाब कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया, वो इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर था और उसको अपनी मार्फत की मोहब्बत हुई और उसको ये मंजूर हुआ कि उसकी उलूहियत, उसकी रुबूबियत को सारी मखलूक जाने और उबूदियत का इकरार करे। तो उसने सारी मखलूक को पैदा किया और सारी मखलूक में सब कुछ जिसको चाहा अपनी मार्फत के लिए चुना और जिसको चुना अपनी मार्फत के लिए तो फिर अज़ल में मुक़द्दर कर दिया कि जिसको अपनी मार्फत के लिए चुनूंगा
उसके लिए सारी दुनिया बनाऊंगा। वो अल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, और है अल्लाह, किसी पर मौकूफ नहीं है, इसकी मार्फत पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में और जो कुछ इस दुनिया में है वो किसके लिए पैदा किया है? वो हमारे और आपके लिए पैदा किया है, और हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए पैदा किया है। हमें हुक्म यह है कि हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल न हो, अल्लाह की याद में लग जाएं। और औलिया अल्लाह जो थे, जिनके बारे में बताया कि उनका आलम यह होता था कि वो अल्लाह की याद में गाफिल होते थे, और अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते थे, बल्कि अल्लाह की याद में लगे रहते थे और दुनिया की तरफ कोई रुख नहीं करते थे। तो फिर इरशाद होता है कि मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी तो उनका आलम ऐसा होता तो फिर हलाकू के दौर में भी हलाकू ने बहुत जुल्म किए मुसलमानों पर, और चंगेज खान ने बहुत जुल्म किए। तो उस दौर में एक बुजुर्ग थे, वो गए तो वहां पर उस बादशाह ने, और मुसलमानों के बहुत दुश्मन थे। आज जो हालात हैं वो हालात बहुत अलग हैं, लेकिन उस वक्त हालात मुसलमानों के लिए बहुत खराब थे। लेकिन जब वो गए और उसकी बाग से गुजरे तो उस बादशाह ने उनको देखा तो उनके ऊपर तंज कसा और बोला कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल ये अच्छे हैं या मेरे कुत्ते की दुम। मुसलमानों को छेड़ते तो उन्होंने उससे साफ फरमाया, सुन, मैं भी अपने मालिक का कुत्ता हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं उसका हुक्म मानता हूं और उसका हुक्म बजा लाता हूं, जो हुक्म उसने दिया है मैं उस पर कायम रहता हूं, तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, वरना तेरी कुत्ते की बाल जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि वो तेरे लिए शिकार करके लाता है। ये बात उसके दिल पर असर कर गई। तो फिर उसने उसको समझाया, उन्होंने इस्लाम की दावत दी। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है ये मैं अकेला नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ और जनरल भी हैं, मैं उनको अगर कहूँगा तो इसमें से एक जो है बहुत वैसा है, मैं उसको राजी करूँगा। तो आपके लिए मैं कैसा हूँ मैं कभी ऐलान करूँगा मुसलमान होने का। फिर वो चले आए, वक्त आ गया, अज़ा आ गई। उन्होंने अपने बेटे को हुक्म किया, जाओ उसे ज्यादा किया उसके पास था। ये भी बुजुर्ग थे और बिल्कुल नहीं पतले दुबले। ये गए और इन्होंने उसको वादा याद दिलाया कि हाँ मैंने कहा था। बहुत सारे लोग राजी हो गए, लेकिन जनरल राजी नहीं होता। कौन सा नाम था? बहरहाल वो कौम जो थी वो बड़ी जाबिर किस्म की कौम थी। तो वो जब वो वहां पहुंचे उस जनरल से, वो जनरल आया तो उसने कहा कि नहीं, हमारे जो पहलवान है वो पहलवान बहुत मशहूर, उसके साथ में इनको कुश्ती करनी चाहिए। बादशाह ने मना करा, आप बिल्कुल राजी ना हो। वो राजी हो गए। हाँ मैं तैयार हूं। उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं?
ये पहलवान उसके साथ में मुकाबला नहीं हो सकता, और उसको बड़ा करा। उसने कहा कि नहीं, फकीर जो है ये हमारे माकूलात में दखल कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इन्होंने ये बात करी, तो मैं ये दरवाजा बंद करना चाहता हूँ, कोई भी आए और आपके पास आके बादशाह के पास आके इसमें दखल करे तो ये पुष्टि होगी। मैं जभी ईमान लाऊंगा। अब उधर से मुनादी हो गई, बादशाह वो कह दिया, पहलवान आ गया। अब उधर पहलवान आया और इधर ये बिल्कुल नहीं, कमर झुकी हुई, और अब देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि क्या आलम है। अब जब ऐलान हुआ और बुलाया गया मैदान में और उसने उनको ललकारा, तो आप गए और जाके एक झापड़ मारा, एक ही झापड़ में उसके सर के दो टुकड़े कर दिए। ये कौन सी वो कुव्वत थी? ये वही कुव्वत थी जो अल्लाह तबारक व तआला और सरकार ने बताया था कि मैं उसका हाथ को जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, संजीव अहले सुन्नत वल जमात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बुजुर्गों का तरीका, औलिया अल्लाह का तरीका ये कि वो दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करते, और दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने और उन्हें दर्श भी यही दिया और इरशाद भी यही है कि अल्लाह की याद से गाफिल न हो। सारी कायनात जो है वो किसके लिए पैदा की गई है? वो हमारे लिए पैदा की गई है। अगर हम चाहें, इंसान चाहे उस पर तवज्जो करे या न करे, अल्लाह तबारक व तआला ने 50,000 साल पहले, पैदाइश से पहले उसके रिस्क उसका लिख दिया है। उसको जो चाहे वो मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान, वो उसको मिलेगा। सुभान। दुनिया की तरफ तवज्जो करे न करे, दुनिया तो उसके पास जैसे आएगी, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो दुनिया वाले होते हैं, वो दुनिया के पीछे भागते हैं, जाते हैं दौड़ के। लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि वो जैसे जैसे दौड़ता है वैसे वैसे दुनिया उससे भागती जाती है। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो दुनिया को छोड़ते हैं और दुनिया को लात पड़ते हैं, और दुनिया उनके पीछे पीछे जाती है कि मुझे अपने कंधों से लगा लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी कायनात जो है हमारे लिए पैदा की। हमको इसलिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और किस तौर से इबादत करें, मेरी बारगाह में आए। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन, हमने आपको इस अकीदे के साथ में आए, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। और गवाह जो कौन होता है? गवाह कौन होता है? जो वहां हाजिर भी हो, नाजिर भी हो। गवाह कौन होता है? और खुशखबरी देता, दर्द सुनाता, कैसा बनाकर भेजा कि लोग ईमान लाएं अल्लाह पर, उसके रसूल पर। और उनका अकीदा नहीं कि उनका ख्याल आ जाए तो नमाज में तो ऐसा है कि वैसा, सहाबा किराम की तरह और या अल्लाह की तरह, कि पहले मसलक आला हज़रत क्या है? यह है मसलक आला हज़रत। पहले हो उनकी याद कि पाए जिला नमाज कहती है ये अज़ान जो पिछले पहर की है। यहाँ पर क्या है? ये इस नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करें, और तुसब्बिहू बुक्रतन व असीला, और अपनी जिक्र का, अपनी नमाज का जिक्र और उसका तस्बीह का जिक्र है तो सबसे लास्ट में आया। तो पहले ईमान है। ईमान से पहले अगर कोई मोहब्बत का दावा करता है तो वो मोहब्बत झूठी है।
वो मोहब्बत सच्ची नहीं है। सच्ची मोहब्बत कौन सी है कि सरकार ईमान लेके आए, पहले ईमान और ईमान लाने के बाद उनकी अजमतों करामत को जाने। हमें पैदा ही इसलिए किया गया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, और अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमतों करामत को जाने जो अल्लाह की बारगाह है। यही मसलक के आला हज़रत है। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, तीन और चुमा तुम्हारे लिए, बने दो जहान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मसलक पर कायम रखे। आमीन। हमारा आशीर्वाद है। ऐसा ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, तलअत से ज़माने को पुरनवार बनाया, तलअत से ज़माने को पुरनवार बनाया, नकहत से गली को चोको गुलजार बनाया, नकहत से गली को चोको गुलजार बनाया। ऐ नज़र मेरी सालते के चमकते हुए मकता, नज़र मेरी सालते के चमकते हुए मकता, तूने ही उसे मत लय अनवार बनाया, कौन बनाए गए सरकार की खातिर, कौन बनाए गए सरकार की खातिर, कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह की रहमत के ऐसे किए किस्मत, अल्लाह की रहमत है कि ऐसे किए किस्मत, आसी का तुम्हें हामियों गमख्वार बनाया, सी का तुम्हें हामियों गमख्वार बनाया, आलम के सलातीन भिखारी है भिखारी, आलम के सलातीन भिखारी है भिखारी, सरकार बनाया
सरकार बनाया उनके लब रंगी के निछावर है वो जिसने उनके लब रंगी के निछावर थी वो जिसने पत्थर में हसन लाल पुरनवार बनाया रहमत तेरा हो सलाम शमए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम शरियार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत तेरा हो सलाम शब असरा के दूल्हा पैदा इमदुरूद नौशगे बज़ में जन्नत पैदा हो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीखा है रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون বসে যান সবাই বসে যান কেউ বেয়াদবি করবেন না বসে যান কেউ হুড়াহুড়ি করবেন না বসে যান সবাই আজমকে দেখে নিলেন বসে যান সবাই বসে যান हज़रत को देख लिए भी काफी हज़रत কেউ ঘোরাঘুরি করবেন না শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন